वेलकम बैक नाज़रीन। घुमरू साहब, कैनाल इशू सर कहाँ पे पहुंचा? कोई मामलात आगे चले पीएमएलएन के साथ या कैनाल इशू वहां का वहां है? कैनाल इशू पर सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से रिजर्वेशन से, क्योंकि इसका तरीकेकार ये होता है किसी भी वाटर स्कीम का कि अगर सूबा लाता है तो वो पहले हिस्सा में जाती है और सेक्शन 8 में वो देखता है, उसको एक नेक के लिए होता है कि वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया। वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी 25 जनवरी 2024 को। हाँ। और उसके बाद जो है वो एक ने ये स्कीम अभी पूरी नहीं की। हाँ। और सिंध गवर्नमेंट ने अपील की हुई है सीसीआई में। तो जो रिजर्वेशन थे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि इसकी मंजूरी नहीं हुई तो कैसे वो जो है वो बिगिनिंग हुई है, सिंध के लोगों में ये जो है वो रिजर्वेशन हो गए। तो अभी तो हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है कि इर्सा की जो कंपोजिशन है वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें 2 मेंबर होते हैं सूबाई सिंध के। मिडल मेंबर हिस्सा वहां से जो है वो किया जाता है। तो ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ इर्सा व्हिच वाज इलीगल, तो ये इवन वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट से जारी किया गया। और वहाँ सिंध गवर्नमेंट के पहले ही जो है वो एतराजात और अपील जो है वो सीसीआई में पड़ी हुई है। तो इसके होते हुए जब एक ने भी अप्रूवल नहीं दिया तो वो उससे जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो थी या नहीं थी उस पर जो है वो बड़े एक्शंस हो गए, सिंध में बड़ी तहरीक चली। तो उस हवाले से अभी सिंध हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है। हाँ। और मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों में है, सीसीआई में है और सीसीआई का इजलास नहीं हुआ। तो ये पोजीशन है कैनाल इशू की। और हमने तो यही कहा है कि कैनालों को जो है वो अबंडन किया जाए। प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को खिताब करते हुए यही कहा कि कैनाल इशू को अबंडन किया जाए। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा है कि एज फार एज द इशू इज कंसर्न्ड वी आर विद द पीपल, नॉट विद शहबाज शरीफ। You are with the people. Are people with you? जी, आप तो लोगों के साथ हैं इस इशू पे, लोग भी आपके साथ हैं कि नहीं? जी, हम तो कोalition को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास तो गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि क्योंकि वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस है सिंध में और वाकई जायज रेजिस्टेंस है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि पानी की स्केर्सिटी है, डेल्टा तबाह हो गया है, डेल्टा में पानी नहीं है। और जो वाटर अकार्ड 1991 का, सब 25 सालों में उसके दौरान 2 मरतबा सिर्फ वो अकार्ड के तहत पानी अवेलेबल रहा है। गुज़श्ता 49 सालों में 4 मरतबा सिर्फ पानी जो है वो अकार्ड के तहत जो है वो अवेलेबल रहा है। तो किस इर्सा ने जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया ड्यूरिंग द केयर टेकर सेटअप, जब इर्सा में सिंध के 2 मेंबर नहीं थे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि फेडरल मेंबर इर्सा सिंध से होगा, क्योंकि उसका आधा पानी है, उसका 1 मेंबर है, लोअर रिपेरियन है। अब स्कीम में जो भी स्कीम होती है वो इफेक्ट होता है। तो 2000 में यही फैसला किया गया था आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल कि फेडरल मेंबर इर्सा सिंध। चल इधर मैं उस्मा साहिबा से पूछूं। उस्मा साहिबा, पीपल्स पार्टी के वोटों से आपकी हुकूमत टिकी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट जो है आप लोगों की, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? अगर वो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी या पहले थी और अब वो कहते हैं कि हम ऑन बोर्ड नहीं थे, तो कैनाल इशू से आप लोग विड्रॉ करेंगे या आप लोग खड़े में नहीं जी नहरा बढ़नी है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हम पीडीएम हुकूमत में भी इकट्ठे थे और अब ये हम मिलके इकट्ठे इस हुकूमत में हैं। तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा है कि किसी की हक तलफी हरगिज नहीं होगी और हर एक को हमने साथ लेके चलना है। एक बूंद पानी भी किसी सूबे का इधर से उधर हम जो है उसका हक जो है वो नहीं लेंगे। ये जो सारा ये सिर्फ पानी की हद तक है कि पैसों की हद तक भी है? जी, ये सिर्फ पानी की हद तक है कि लोगों के पैसे भी दे देंगे? क्योंकि केपीके वाले कहते हैं हमारे पैसे देने हैं जम इजला वाले फेडरल गवर्नमेंट। नहीं, उनको तो रहन देना, वो उनका तो रोना पिटना इसी तरह लगा रहेगा। उनको क्यों? नहीं पता कि क्यों गवर्नमेंट नहीं है क्या, लोग नहीं है क्या केपीके में? वहां पे प्रोड्यूस होती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ उनके केपी के लिए नहीं है। कोई जॉइंट रिसोर्सेज, वो जम इजला वाले पैसे मांग रहे हैं उस्मा साहिबा। जॉइंट रिसोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान के। वो जम इजला के पैसों की बात कर रहा हूँ। ये कैनाल वाला इशू मुझे जरा बात कर लेने दे, फिर वो आपको पता है बंदा दूसरी तरफ जाता है। देखिए, 2024 में जरदारी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने इसके फेवर में इसको ओके किया था कि नाल्स का जो प्रोजेक्ट है उसकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ठीक है, गो अहेड। चोलिस्तान का डेजर्ट 45,000 एकड़, अगर उसमें जो है वो बंजर जमीन को अगर आप एग्रीकल्चर के लिए दोबारा आप सेट कर दें तो पाकिस्तान को कभी फूड सिक्योरिटी
کے ایشوز نہیں ہو سکتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا تھا جب بلاول صاحب نے کہا کہ جی جو کالا باغ ڈیم ہے اس کو بھی بے نظیر محترمہ بے نظیر نے رکوایا تھا. دیکھیں یہ ہمارے دشمنوں کی چالیں ہوتی ہیں. انڈیا نے 5000 ڈیمز بنا لیے. ہمارے راوی چناب اس وقت خشک ہو چکے ہیں انڈیا کی یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو کئی دفعہ لے کے گئے. انڈس واٹر ٹریٹی کی کئی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف انہوں نے اس کی وائلیشنز کی ہیں. لیکن یہ جو جس طرح کالا باغ ڈیم تھا, نوشہرہ میں گھروں پہ جا کے مارکنگز کی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا لوگوں کو کہ یہاں تک آپ کے گھر ڈوب جائیں گے اگر کالا باغ ڈیم بنا, سندھ منجر ہو جائے گا. ملک صاحب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر کٹ سٹانس ہے. پی ایم ایل این آج بھی بلیم گیم میں پڑی ہے کہ زرداری صاحب نے اپروول دی. کہ یہ سوال آج بھی ویلڈ ہے کہ زرداری صاحب کیا اپروول دے سکتے تھے؟ ہاں مشاورت میں شامل ضرور ہو سکتے تھے, آشیرواد ضرور حاصل ہو سکتی تھی. لیکن جب سوال یہ آتا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ایک بوند ایک صوبے کا پانی دوسرے کو نہیں جائے گا, تو پھر آپ کی ریزرویشنز کے اوپر کیوں بات نہیں کی جاتی کہ آپ لوگ بھی اکثر شور مچاتے ہیں کہ ہمارے پیسے وفاق نہیں دے رہا؟ جی میں نے کہا کہ ہمارے تو سی ایم صاحب نے بڑا کلیئرلی اس کے بارے میں سٹانس لیا ہوا ہے اور ان کو گورنمنٹ کو وفاق کو بتایا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک مہینہ کا ٹائم مانگا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد وہ کلیئر انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ پورا ان کے خلاف پورا پروٹیسٹ کریں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے, اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے اور پھر وہ گورنمنٹ کا مارچ ہوگا اور صرف اپنی صوبے کی رائٹس کے لیے ہوگا. جو این ایف سی میں جو باتیں جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھیں وہ اس کے مطابق ان کا شیئر جو بھی بنتا ہے وہ اس کو دیں گے اور اتنے ٹائم لائن میں دیں گے, جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پورا جتنے بھی کے پی کے امپلائیز ہیں وہ چاہے جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے. لیکن وہاں پر آپ کا سٹانس کلیئر ہے کہ جناب سندھ والے معاملے کے اوپر, کینال کے اوپر آپ پیپلز پارٹی کے سٹانس کے ساتھ کھڑی تحریک انصاف؟ سر ہم کہتے ہیں جو 18ویں ترمیم کے مطابق جو رائٹس صوبے کے ہیں ان کو ملنے چاہیے, ہر صورت میں ملنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. عظمیٰ کاردار صاحبہ, ملک عدیل صاحب, سینیٹر ضمیر حسین گھمرو صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایشوز گورنمنٹس کو چیلنجز ہوتے ہیں, چیلنجز کو کوپ اپ کرنا ہی گورنمنٹ کا کام ہے, ان کو کاؤنٹر کرنا ہی ان کا کام ہے. بٹ کوئی بھی چیلنج کسی ایک صوبے کا نقصان کر کے کوئی اپنی ضد کی انا نہیں منائی جانی چاہیے. اگر یہ پانی والا ایشو, اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, بیٹھ کر بات کی جانی چاہیے اور ہم سب کو بتایا جائے کہ اگر یہ ایشو ضروری ہے, اگر یہ پانی کی نکالنا کینال ضروری ہے, پانی یہاں سے بچ سکتا ہے, زمین سیراب ہو سکتی ہے, تو ہم اس کو سپورٹ کریں, سب سپورٹ کریں اور پیپلز پارٹی بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. جسٹ لائک دیٹ بہت سارے ایشوز خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے بھی ہیں, بہت ساری ریزرویشن ان کی بھی ہیں, اور وفاق کو بڑا بھائی ہوتے ہوئے ان ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے بیٹھ کر, اس کے اوپر بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. مائنر منرلز بل ہو جائے یا جو وفاق نے پیسے دینے ہیں جو کے پی کے گورنمنٹ اکثر کلیم کرتی ہے, ان تمام ایشوز کے اوپر ڈیبیٹس ہونی چاہیے, کھلا کے بات ہونی چاہیے تاکہ پاکستانیوں کو پتہ ہو کہ ہاؤ دی سسٹم ورکس ان دس کنٹری. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.